फोन उठाने में हाथ में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से आप सब लोग ठीक हैं? जौहर, अलीबास, अफनान, वसीम, आप लोग ठीक हैं? आप लोग ठीक हैं? सेहर, समरीन, रईसा, सेहर, समरीन, सकीना, रईसा, निशात, नाज, फातिमा, किसा, आप लोग ठीक हैं? जी, नाश्ता वगैरह हो गया आप सबका? नाश्ता करते हैं तो जहन काम करता है, नाश्ता सवाल खाली पेट दिमाग काम नहीं करता है। हमारी गुफ्तगू चल रही थी किताब सर्फ मुकद्दमाती में किस चीज के बारे में? फेल की हुरूफ असली की तादाद के एतबार से कितनी किस्में हैं। फेल की हुरूफ असली या तो फेल में 3 होंगे या असली हर्फ, फेल के अंदर असली हर्फ या 3 होंगे या 3 होंगे या इस फेल में 3 या 4 से ज्यादा असली नहीं होते, या तो 3 ही असली होते हैं या इसमें 5 भी असली होते हैं। इसकी जब तकसीम पढ़ेंगे तो आपको कहेंगे सुलासी, रुबाई, खुमासी। लेकिन फेल में फकत या तो 3 ही हर्फ असली होंगे या 4। ठीक है, फिर इन दोनों की दोनों किस्में ऐसे बन जाती हैं कि या तो फेल में 3 हर्फ असली है, उसकी 2 किस्में बन जाती हैं। असली तो 3 ही है लेकिन एक में असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, 3 है, तीनों असली है, कुछ ज्यादा नहीं है, और एक में 3 असली के अलावा कुछ ज्यादा भी हो। तो जो असली के अलावा कुछ ना हो तो सुलासी मुजर्रद, वरना सुलासी मजीद, ऐसे ही रुबाई मुजर्रद अब के साथ रईसा ने बताया कि असली और जायद पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें असली कितने हैं, कौन से हैं। और हाँ, जिस कलमे को आप पता लगाना चाह रहे हैं कि इसमें असली कितने हैं, ज्यादा कितने हैं, तो उसके हम खानवादा कलिमात को लाएंगे। जो तमाम हम खानवादा कलिमात रिपीट हुए हैं, तकरार हुए हैं, वो असली है, बाकी ज्यादा है। तो कलमे में जब हम पता लगाएंगे फेल में, तो वो फेल में कौन सी जगह पे देख के पता लगाएंगे? फेल के माजी के पहले भाई फेल 3 हरफी है, 4 हरफी या 3 हरफी भी मुजर्रद है मजीद जी, कहाँ देख के पता लगाएंगे? माजी के पहले हर्फ को, माजी के माजी के पहले सीगों को देख के पता लगाया जाएगा जी। तो हमने कल पढ़ा फेल या सुलासी होता है या रुबाई, सुलासी भी या मुजर्रद होता है मजीद, और सुलासी मुजर्रद के कितने बाब बताए थे? 6 बाब। क्यों ये 6 बाब क्यों बने थे? इसलिए कि माजी में ऐन फेल की हरकत समाई है, मुजारे में भी समाई है, यानी वो हमारे इख्तियार में नहीं, अरब वालों ने कैसे इस्तेमाल किया। अब जाहिर सी बात है अरब वालों ने माजी में ऐन फेल पे फतहा भी इस्तेमाल किया है, कसरा भी और दम्मा भी। अब उसका मुजारे अगर ऐन फेल पे फतहा है, ऐन फेल पे फ़आला के वजन पे है माजी, तो उसका मुजारे तीन वजन पे आ सकता है, यफ़अलु यफ़अलु। तो जाहिर सी बात एक फ़आला के 3 मुजारे आ सकते हैं, 3, और फ़अला के 2 आ सकते हैं, यफ़अलु और यफ़अलु। ऐन फेल पे सम्मा नहीं आएगा मुजारे में इसके साथ, और एक ऐन फेल ज़म्मा हो तो मुजारे पे भी ज़म्मा, फ़अला यफ़अलु। तो 6 बाब इस तरीके से बनते हैं। तो समझ में आया कैसे बनते हैं जी। अब बचता है सुलासी। हमने रुबाई को फिलहाल छोड़ देते हैं, सुलासी को देखिए आप। सुलासी क्योंकि सुलासी का लिखवाया था ना, कैसे लिखवाया था? लिखवाया था फेल किस एतबार से? हुरूफ असली की तादाद। फेल हुरूफ असली की तादाद गिनती। हुरूफ असली की तादाद कितनी है इसके एतबार से फेल या तो बोलिए 3 हर्फ असली होंगे उसमें,
कितने? 3 हर्फ असली होंगे या फिर 4 हर्फ असली होंगे। 3 हर्फ असली होंगे तो सुलासी, सुलासी। और अगर 4 हर्फ असली होंगे तो रुबाई, रुबाई। अभी सुलासी भी 3 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, बस 3 है, तीनों असली है तो सुलासी मुजर्रद। और अगर 3 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो सुलासी मजीद। ऐसे ही 4 हर्फ असली है उसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है तो रुबाई मुजर्रद। और अगर 4 असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है तो रुबाई। ये लिखवाया था पहचाने के कहाँ पे कहाँ देख के पता लगाएंगे ये सुलासी या रुबाई मुजर्रद है मजीद। माजी का पहला सीगा, माजी का पहला। अब ये नसरा सराब में माजी का पहला सीगा है, इसे देखिए आप। ना तो माजी का कोई और सीगा देखना, ना मुजारे का कोई और, मुजारे का अमर का कोई सीगा या उनको देखना जी। सिर्फ माजी के पहले को सीगे को देखिए जी। अगर अगर हम देखिए जराबा नसरा में 3 हर्फ हैं असली है, कुछ ज्यादा तो नहीं है तो सुलासी मुजर्रद। और साराबा में दुआत असली है, अलिफ ज्यादा है तो सुलासी। ये भी मासी है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर नसरा से इस नसरा, इस बात तफील में लेके जाए तो हुरूफ असली 3 है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ भी 3 असली है। फर्क ये है असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ असली के अलावा 3 चीज ज्यादा है, 3 से। ऐसे ही मुजर्रा, ऐसे ही रुबाई का राजा क्या। देखिए बात ये 4 हर्फ 4 असली है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन राजा में दाल है रेजीम असली है 4, लेकिन एक से ज्यादा है, ठीक है। इसे कहते हैं रुबाई मसीह। लिख लिया निकालू, कल लिखवाया था। आज हम कल यहाँ तक पढ़ लिया था। सुलासी मुजर्रद जो है इसके 6 बाब हैं। कितने? 6 बाब। फ़अला ऐसे याद रखना, फ़अला पहले 3 फ़अला कहना, लिखना हो तो 3 फ़अला लिखना। एक फ़अला के सामने लिखना यफ़अलो, एक के सामने यफ़अलो, एक के सामने यफ़अलो। फिर एक लिखना फ़ाइला, इसमें फिर पे कसरा मासी में, उसके साथ फिर पे जम्मा मत देना मुजारे में। यफ़अलो या यफ़अलो, फ़ाइला यफ़अलो, फ़ाइला यफ़अलो। फिर एक लिखना फ़अला या बोलो, वहां पे फकत एक है मुजारे में बोलो, ठीक है। ऐसे बनते हैं 6। मिटा दूं? बिल्कुल। ये हमने कल तौसी दी थी आपको और दिखवाया। अब देखिए, अब हम इसमें से सुलासी पे आते हैं। क्या पे आते हैं? सुलासी, सुलासी यानी 3 हर्फी, सुलासी यानी 3 हर्फ। सुलासी मुजर्रद, जब 3 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है, 3 के साथ कुछ ज्यादा भी है। अगर सुलासी मुजर्रद है जी तो उसके कितने बाब हैं? कौन से? आपको मिलेगा माजी में ऐन पेन पे पत्ता, ऐसे करके लिखिएगा फ़अला, फ़अला और फिर फ़अला, फिर फ़अला। माजी में ऐन पेन पे फथे के साथ मुजारे में तीनों हरकतें आपको फ़अला यफ़अलो भी मिलेगा। फ़अला के साथ मुजारे आपको कहीं पे यफ़अलो मिलेगा, कहीं आपको मुजारे इसके साथ यफ़अलो मिलेगा, ठीक है। अब फ़अला के साथ फ़अला अलif पे माजी में कसरा है, फिर माजी में कसरा है तो मुजारे में इसके अलif पे ज़म्मा नहीं है, बाकी फत्हा कसरा इस्तेमाल हुआ है। फ़अला यफ़अलो और फ़अला यफ़अलो। मिसालें मैंने कल दी थी, फ़अला यफ़अलो, फ़तहा यफ़तहु, फ़अला यफ़अलो, ज़रबा यज़रिबु,
فعلا یفعلو، ناصرا ینصرو، فعلا یفعلو، سامعا یسمعو، فعلا یفعلو، حسبا یحسبو. لیکن این فعل میں اگر ضمہ ہو ماضی میں فعلا تو مضارع میں این فعل میں فقہ کا استعمال نہیں ہوا، بس ضمہ ہی استعمال ہوا ہے. یفعلو ہوگا اس سے بات کیا نہیں. جی ایک دو تین چار پانچ چھ باب ہوتے ہیں کس کے؟ ثلاثی. مجرد رباعی مزید کے بہت سے باب ہیں لیکن مشہور کتنے ہیں؟ 10. مشہور کتنے ہیں؟ 10. مشہور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ عیسیٰ آپ لوگوں کو بتایا تھا. یہاں مشہور سے مطلب کیا ہے؟ جو زیادہ آسان. جو آپ کو عربی زبان میں زیادہ یوز ملے گا، قرآن میں، زیارتوں میں، دعاؤں میں، عرب کی بول چال میں زیادہ تر انہیں وزن پہ استعمال ہوتے ہیں. کتنے باب ہیں؟ 10 باب ہیں. باب نام کیا ہے ان کا؟ جو فعل کا مصدر ہے باب کا نام ہے. باب افعال، باب مشہور افعال، تفعیل، مفاعلہ، افتعال، تفاعل، افتعال، تفاعل اور انفعال اور افعلال. کتنے ہو گئے؟ 3 2 5 2 7 اور 1 8. اور ایک ہوتا ہے استفعال اور ایک ہوتا ہے افعال. ہو گئے 10 کہ نہیں؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب افتعال، باب تفاعل، باب تفاعل، باب انفعال، باب افعال، باب استفعال، باب افعال. یہ 10 مشہور ہیں جن کا ماضی بنانے کا طریقہ ویسا نہیں ہے ثلاثی مجرد میں ایسے بنائیں گے ویسے بنائیں گے نہیں. ان کا ماضی اور مضارع کا ہوا معین ہے. وہاں پہ معین نہیں تھا این فعل کی حرکت، اس لیے اس کے این فعل کو کہیں فتح کہیں کسرہ کہیں ضمہ تھا. لیکن اس میں معین ہے کا آپ کو صرف ماضی مضارع کا وزن یاد کر لینا ہے. جیسے کہیں گے ماضی باب افعال کا آتا ہے افعلا یفعلو، افعلا یفعلو، ماضی مصدر افعال، تفعیل فعلا یفعلو، تفعیل فاعلا. اسی وزن پہ بول دیجیے گا بن جائے گا. فاعلا یفاعلو کے ساتھ سکینہ نہیں بول رہی ہے. فاعلا یفاعلو سکینہ ہے، بہت ہلکے سے ہیں. فعلا یفعلو، یفتعلو، افتعال. تفاعل تفعل، يتفعل، تفاعل، يتفاعل، تفاعل، تفاعل. ایک مرہ
يحمر अभी तक मौसम के नारा था, मौसम पे आ गया। पानी थी ना जी। इफ अल्लाह جبل इफ अल्लाह इफ अल्लाह يلا इफ अल्लाह استيلاء इफ इलाज इस्तिफाल आगा इंफियाल छोड़ दिए जी इंफियाल छोड़ दिया इंफियाल छूट गया ऊपर पसंद। पता है क्यों छोटा नुक्ता नहीं लगा रखे तो उसके सामने इन फअला فعلا ينفعل यनफअलु ينفعل انفعال انفعال इफ अल्लाह यफअलु आगे की लाइन टेढ़ी इफ्तिलाल استعلال इस्तफअला استفعل استفعل يستفعل यस्तफइलु يستفعل इस्तिफाल استفعال इस्तिफाल استفعال इफ़अला लाम पे तशदीद है। इफ़अला الله यफ़अलु लाम पे तशदीद है। कीलान मैंने कहा था मुजर्रद सुलासी और रुबाई और मुजर्रद और मसीह पहचानने के लिए माजी के पहले सीगों को देख लीजिए, पता लग जाएगा कितने असली कितने ज्यादा हैं। अब बताइए, अब अलामे की तीन फेल नाम असलियां एक ज्यादा है। देखिए शुरू के मैंने तरतीब से लिखे हैं, याद रखना। शुरू के तीन बाब ऐसे हैं जिनमें एक हर्फ ज्यादा है। सुलासी मजीद तो है यानी एक हर्फ ज्यादा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 बाब ऐसे हैं जिनमें 2 हर्फ ज्यादा है और 2 बाब ऐसे हैं जिनमें 3 हर्फ ज्यादा है। समझ में आ रहा है भाई? चाहे हर्फ एक हर्फ ज्यादा हो तब भी मजीद ही है, चाहे 2 हर्फ ज्यादा हो तब भी मजीद ही है, चाहे। लेकिन सुलासी मजीद में 3 ही तरह के हैं, या तो एक हर्फ ज्यादा है या 2 हर्फ ज्यादा है या 3। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक हर्फ ज्यादा, 2 हर्फ ज्यादा, 3 हर्फ ज्यादा। कैसे? देखिए, अब कलाम फ़िअल लाम असली है, एक अलिफ ज्यादा। फ़अलाम फ़िअल लाम असली एक ऐन पे तशदीद है ना, तो एक ऐन ज्यादा। फ़अलाम फ़िअल लाम असली एक अलिफ ज्यादा। अब देखिए, इफ़्तअलाम फ़िअल लाम असली है, अलिफ और ते ज्यादा है। तफ़ाउल में ते और एक ऐन ज्यादा है। तफ़अलाम में ते और एक अलिफ ज्यादा है। इन्फ़अलाम में अलिफ और नून ज्यादा है। इफ़अल्लाम में एक अलिफ और एक लाम ज्यादा है। लेकिन इसमें अलिफ गिनते, इस तफ़अला में अलिफ गिनते 3 हर्फ ज्यादा है, और इफ़अल्ला में अलिफ और एक और अलिफ और एक लाम 3 हर्फ ज्यादा है। ठीक है? लेकिन है सबके सब सुलासी ही, और है सबके सब सुलासी। क्यों है? क्योंकि 3 हर्फ असली है, लेकिन है मज़ीद ही, क्योंकि सब में हस्बी के साथ कुछ ना कुछ ज्यादा है, कुछ ना कुछ ज्यादा है। वो अलग 3 में शुरू के 1 हर्फ, 5 में 2 हर्फ और 2 में 3 हर्फ ज्यादा है। समझ में आई बात? मिसाल ऐसे लिखिएगा, अला युस्फिलो इफ़ाल, जैसे अकरमा युकरिमु इकराम, अज़हबा युज़हिबु इज़हाब, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, एक बदल। फ़अला युफ़अलु तफ़ईल, सर्रफ़ा युसर्रिफ़ु तस्रीफ़, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीम, फ़अला युफ़अलु मुफ़अला, ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबा, इफ़अला यफ़अलु इफ़्तिआल।
جی جیسے التمسا یلتمسو التماس، تفعل یتفعل تفعل، تصرف یتصرف تصرف، تفاعل یتفاعل تفاعل، تضارب یتضارب، انفعل ينفعل انفعال، انكسر ينكسر انكسار، انتصار افعل يفعل افعلال، احمر يحمر احمرار، استغفر يستغفر استغفار، استغفر يستغفر استغفار، افعال يفعل افعیلا. دیکھیے یہ دونوں افعال افعال دونوں سیم ہیں، نہیں یہ حرف کے اعتبار سے نہیں، اس میں دو حرف زیادہ ہے تین، یعنی دونوں میں وہی فعل جاتا ہے جو رنگ کے معنی میں دلالت کرے، رنگ رنگ یا جیسے ہم احمر کہتے ہیں کو احمر را احمر رو، احمر 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 احمرا احمار یحمار احمیرا. ٹھیک ہے جی جی آگے بس آپ کو اس میں جو مزید ہیں اس میں صرف آپ کو یہ یاد کرنا ہے ماضی کا وزن مضارع کا وزن. ٹھیک ہے باقی ماضی کے وہی 14 صیغے ہیں، اکرم 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 اکرمت اکرمت اکرمنا اکرمتا اکرمتم اکرمتم اکرم، وہی دو جگہ ضمیر ہوا یا پوشیدہ ہے، وہی باقی جگہ ضمیر ظاہر تاتماتم تیتماتمنا وہی کی وہی جو وہاں سیکھی تھی یفعلوں میں وہی علامت مضارع یا تا الف نون، 13 میں الف 14 میں نون، باقی میں 4 میں یا باقی میں 13 وہی علامت رب 5 جگہوں میں ضمہ 7 جگہوں میں نون اعرابی، وہی 5 جگہ پر 1 4 7 13 14 میں ہوا یا انت انا نحن ضمیر پوشیدہ، 4 جگہ الف 2 جگہ واو 2 جگہ نون 1 جگہ یا، وہی ضمیریں وہی علامت سب کچھ وہی ہے جو وہاں تھا. وہی مضارع مرفوع وہی مضارع منصوب کے لیے لن لے آؤ، یہ وہی مضارع اگر جزم دینا ہو تو لن لے آؤ، باقی ساری چیزیں سیم ہیں، باقی ساری چیزیں سیم فرق کہاں ہے وزن میں اور معنی میں، وزن میں اور معنی میں. وہ مثلا ذہابہ کے معنی ہے جو ثلاثی مجرد میں ذہابہ تھا وہ گیا، لیکن اذهبہ کے معنی وہ لے گیا. خراجہ کے معنی ہے وہ نکلا، اخراجہ کے معنی اس نے نکالا. تو معنی میں فرق ہے، معنی میں اور وزن میں فرق ہے. ذہابہ کا وزن فعالا تھا، اذهبہ کا وزن افعلا ہے. وزن اور معنی میں فرق ہے، اس لیے اور ہم ثلاثی مجرد کے کسی بھی فعل کو جس فعل کو اس میں لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں، فائدہ کیا ہے، نئے معنی حاصل ہو جاتے ہیں. ذہابہ کو اگر ہم باب افعال میں لے کے گئے ہیں تو نئے معنی حاصل ہو گئے. وہ کیا ہو گئے، ذہابہ زید زید گیا، وہاں پہ فعل تھا فاعل کا فعل لازم تھا، مفعول کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں کہوں اذهب زید سعیدا، زید سعید کو لے گیا، ابھی متعدی ہو گئے نئے معنی آ گئے. جی 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 ذہابہ وہ گیا، اذهب لے گیا، انما یرید اللہ لیذهب عنک، اگر ذہابہ ہوتا وہ گیا، لیکن یہاں پہ کیا معنی کرتے ہیں فاعل تفصیل میں، خدا کا ارادہ ہے کہ وہ لے جائے یعنی دور کر دے، پلیدگی کو گندگی کو تم اہل بیت سے لے جائے یعنی دور کر دے. سمجھ میں نئے معنی حاصل ہو جاتے ہیں. کیا معنی حاصل ہو جاتے ہیں، ایک ہی پوائنٹ یاد رکھنا ہے اس میں ہمیں کیا یاد کرنا ہے، ایک تو ماضی مضارع کا وزن، باقی سب چیزیں وہی ہے جو وہاں تھی مجرد میں، وہی 14 صیغے، وہی ان کا نام، وہی ضمیریں، اور مضارع مرفوع تو علامت رفع، منصوب تو علامت نصب، جر مجزوم تو علامت جر، سب کچھ وہی ہے. امر باللام امر بصیغہ سب وہی رہے گا. طریقہ مجہول کرنے کا طریقہ بھی وہی رہے گا، ماضی میں ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے جتنے متحرک کا سب کو ضمہ. مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ علامت رفع مضارع کو ضمہ، جن میں سے 3 میں اور 41 میں مربع میں علامت مضارع کی ضمہ آلریڈی ہے، بس ما قبل آخر کو فتح کر دیجیے، اور جہاں نہیں ہے وہاں علامت مضارع کی ضمہ اور ما قبل آخر فتح مجہول کرنے کا طریقہ. یاد ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا وزن معنی جب بتائیں گے وہ دو. تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ کسی بھی ثلاثی مجرد فعل کو آپ کی مرضی نہیں ہے کہ کسی بھی فعل میں لے جاؤ، پتہ لگا نصرہ کو اس میں ملے گا انصرہ نصرہ، یہ سماعی ہے. آپ کسی بھی ثلاثی مجرد کے فعل کو ثلاثی مزید میں اسی کو لے جا سکتے ہیں جس بات میں وہ لے کے گئے ہیں عرب والے. جیسے ٹھیک ہے فعلا میں نصرہ کو آپ نہیں لے جا سکتے، نصرہ کو کبھی نصرہ کر دیں، وہ صرافہ کو لے گئے ہیں، صرافہ تو آپ اسی کو لے جا سکتے ہیں اس باب میں نہیں، جی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے.
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। कल जज़ाकुमुल्लाह, आप माशाअल्लाह आखिर तक रहे, ऐसे ही आप आते रहें तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। ठीक है, आप लोगों को भी ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेगा। एक दिन इंशाअल्लाह आप कुरान बगैर तर्जुमे का भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। خدا خدا خدا